चुनावी बांड मुद्दे को लेकर सीपीएम ने सीबीआई के टाउन शाखा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। चुनावी बांड मुद्दे को लेकर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। सीपीएम राज्य समिति के सदस्य जलपाईगुड़ी जिला सचिव सलील आचार्य और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनावी बांड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के नामों का तत्काल खुलासा करने की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर जलपाईगुड़ी मर्चेंट रोड स्थित एसबीआई की टाउन शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में वहां एक पथ सभा भी हुई। सुप्रीम कोर्टेर निर्देश के अमान्य करे भारतवर्षेर स्टेट बैंक तारा जे औद्धत्य देखिয়েছে तार प्रतिबाद आमरा करलाम। आमरा स्टेट बैंकेर विभिन्न शाखार सामने विक्षोभ प्रदर्शन करेছি। ওদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমাদের এই বিক্ষোভের কাজ আমরা করেছি। আমাদের দাবি, তোমাদের মাধ্যমে নির্বাচনী বন্ডের যে টাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে গেছে সেটা হচ্ছে কারা টাকা দিল আর কারা গ্রহণ করলো সেই ডাকা এবং গ্রহীতার নাম আমরা প্রকাশ্যে জানতে চাই। এটা দ্রুত না করলে পরে এবং সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যকে অস্বীকার করার মতন তারা যদি ভূমিকা গ্রহণ করে স্টেট ব্যাংক, তাহলে আমাদের আরও বৃহত্তর পথে, আমাদের গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে আমরা সামিল হব। এই কথাটাই জানান দেওয়ার জন্য আজকের বিক্ষোভ সমাবেশে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। যারা যারা আজকের এই কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছেন বা যারা আশেপাশে থেকেও সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ।